ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں۔ رواں ہفتے کے آخر تک اچھی پیشرفت متوقع ہے۔ معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں۔ بمباری سے زیادہ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے۔ معاہدہ ہو گیا تو آبِ ہرمز بھی کھل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کامیاب، اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق۔ حزب اللہ کی جانب سے حملوں کے مکمل خاتمے سے مشروط، اسرائیل بیروت پر بمباری نہیں کرے گا۔ حزب اللہ اسرائیل پر حملے نہیں کرے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ۔ امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے، حالیہ مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات میں تاحال کوئی خاص پیشرفت نہیں ہو سکی۔ ہماری مسلح افواج اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پیچیدہ معاملات کو فوجی طاقت کی بجائے بات چیت سے حل کرنا ترجیح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 215، مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان کی بھی حمایت۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی اجازت سے مشروط۔ صدر آصف علی زرداری سے سابق رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر اور رکن قومی اسمبلی شہریار مہر کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ سندھ کی سیاسی صورتحال اور عوامی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے مسیحی برادری کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ اقلیتوں کے حقوق، قانونی اصلاحات اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مسیحی برادری کے وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہا۔ جامع قانونی اور پالیسی اصلاحات کے فروغ کے لیے مشاورتی عمل نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اعظم نذیر تارڑ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد راولپنڈی میں صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ اکثر مقامات پر سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ٹریفک کی روانگی متاثر۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج مزید بارش کی پیشگوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ این ڈی ایم اے کا 6 جون تک الرٹ جاری۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بٹاگرام، ماسیرا، لواری ٹنل، شاہراہ قراقرم اور ناران کاغان روڈ حساس قرار۔ آزاد کشمیر میں بھی رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کی زد میں آ سکتی ہیں۔ این ڈی ایم اے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات میں چند دن باقی۔ خطے میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی۔ جلسے، کارنر میٹنگز اور عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ 24 جنرل نشستوں کے لیے تمام حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور کثیر تعداد میں آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ہنزا کے عوام ملک کا سرمایہ ہیں۔ یہاں کے عوام ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ مسلم لیگ نون جب بھی آئی گلگت بلتستان میں انقلاب لے کر آئی۔ عوام اسی کو اپنا لیڈر منتخب کرے جو ان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہو۔ چین اور پاکستان کے درمیان تیز ترین رابطہ کاری میں گلگت بلتستان کا اہم کردار ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کا ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ پنجاب ایگریکلچر میکنائزیشن کے دور میں داخل۔ ہائی پاور گرین ٹریکٹر، ہائی ٹیک کمبائنڈ ہارویسٹر، سپر سیڈر پنجاب کے کھیتوں میں پہنچ گئے۔ گرین ٹریکٹر سکیم میں 9500 ہائی پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی۔ مریم نواز شریف کے اگلے مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت۔ ایگریکلچر کاشتکار بھائیوں کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا میرا عزم ہے، مریم نواز۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت پاکستان کے قدرتی حسن کو معاشی ترقی کا مؤثر ذریعہ بنانے کے لیے اہم اقدامات۔
18 माह में 78 सयाहती मकामात के मुआहदे, 15 होटल्स और तफरीही मकामात सयाहों के लिए खोले जा चुके। सलाम पाकिस्तान मुहिम के जरिए पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मौक़े को आलमी सतह पर उजागर किया गया। 126 ममालिक से आने वाले बैन अल-अक़वामी सयाहों के लिए वीज़े की फराहमी में सहूलतें। तालिबान नजीम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 5 साल से 7वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं बने। पाबंदियों और नए कवानीन ने अफगान ख़वातीन की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया। निकाह से मुतालिक नए कानून में कम उम्र लड़कियों की शादी कानूनी करार। आलमी जरीदा द गार्जियन। भारतीय स्टॉक मार्केट में आलमी सरमायाकारी 10 साल की कम तरीन सतह पर उभरती हुई मईशतों की मंडियों में अपनी अहमियत खो चुकी। 3 साल में पहली बार ताइवान और जनूबी कोरिया की मईशत भारत से आगे निकल गई। अमेरिका और ईरान की जंग से पैदा होने वाली मुश्किलात ने भारत के माशी मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान के साथ तुर्की के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। इंडिया को अपने खिलाफ दुश्मनी या गलत इक़दाम नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर भारत नाराज़गी का इजहार करे तो क्या कहा जा सकता है। आकान फिदान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैचेस की सीरीज़ तीसरा फैसला कुन वनडे मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 4:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 41 रन से अपने नाम किया। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद में मार्का है T20 क्रिकेट मैच। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 11 की सेलिब्रिटीज 11 के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी। सेलिब्रिटीज 11 185 रन बनाकर आउट। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 11 ने हदफ 17वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। अरकान पार्लियामेंट, क्रिकेटर्स, शोबिज़ और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात की शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम मौलाना मशहूद अहमद ने फातह टीम को ट्रॉफी दी। मार्का है T20 क्रिकेट मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। बेहतरीन बल्लेबाजी स्क्रीन पर इस वक्त खुशी बनाते हुए गई है और अमूमी तौर पे जिस टीम में होते हैं उस टीम को जितवा देते हैं। और पेरिस में टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इटली के मतायो ब्रेटनी इंजरी की वजह से रिटायर। कनाडा के फेलिक्स ओये अल-यासिम का सफ़र तमाम। इटली के फ्लावियो कोबोली और मतायो अर्नाल्डी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोबोली ने ओये अल-यासिम को हराकर पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम लास्ट 4 में रसाई हासिल की। फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सेबालेंका को क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। रूस की डियाना श्नाइडर ने सेबालेंका को अपसेट शिकस्त देकर दंग कर दिया। पोलैंड की माया चावलिंस्का ने रूस की एना कारेंस्का को हरा दिया। सेमीफाइनल का टिकट कटा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में वैंकूवर मुनफरद अंदाज में आगे। दियोकामत फुटबॉल और रिकॉर्ड साज कैनेडियन परचम तवज्जो का मरकज। साइंस वर्ल्ड के गुंबद को वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैच बॉल की शक्ल दे दी गई। मशहूर ग्रूस माउंटेन पर एक दियोकामत कैनेडियन परचम भी नस्ब। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए जापानी फुटबॉल टीम मैक्सिको पहुंच गई। न्यू विलियन में जापान की फुटबॉल टीम सैमुराई ब्लू का पुरतपाक इस्तकबाल। न्यू विलियन के गवर्नर ने खिलाड़ियों को रवायती चूड़ी किनारों वाली टोपियां सोमरियो पेश की। जापान ग्रुप F के पहले मैच में 14 जून को नीदरलैंड का सामना करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में चंद दिन बाकी। टीमों के मैदान में उतरने से पहले ही कामयाबी की पेशगोइयां। ब्राज़ील की शार्क ने ब्राज़ील और मराकश के दरमियान मैच के फाते की पेशगोई कर दी। रेतिना नामी शामी शार्क ने मराकश के खिलाफ मैच में अपनी ही टीम को जितवा दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम का अहवाल लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। मुआशरे में वकार और बाइज्जत रोजगार, ख्वाब हर नौजवान का। इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का ये सफर बदल रहा है उसी ख्वाब को हकीकत में। वजीर आजम स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से NAFDAC लाया कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज। NAFDAC और पाकिस्तान ऑल्टरनेट एनर्जी एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से इंडस्ट्री के माहिर उस्ताज़ा देंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, UPS एंड सोलर एनर्जी टेक्नीशियन के शोबों में जदीद तरबियत, जिससे मिलेगा आपको यकीनी रोजगार। इस सुनहरी मौका से फायदा उठाएं, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम। सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार, बाइख्तियार। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में चल रहे हैं और हम मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पेचीदा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हौसला अफजा अंदाज में जारी है। सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मसला जंग के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल हो और रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त मुतवक्के है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता ईरान का ये वादा है कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। बमबारी से ज़्यादा आबने हरमुज़ की नाकाबंदी मौसर रही, मुआहदा हो गया तो आबने हरमुज़ भी खुल जाएगी। लबनान से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। लबनानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका के साथ राबतों का सिलसिला ताअत्तुल का शिकार नहीं हुआ, अमरीकी तजावीज़ के मतन का जायज़ा ले रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मामलात को फ़ौजी ताकत के बजाय बातचीत से हल करना तरजीह है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के ईरान जंग इख्तियारात कम करने की करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए धचका है। करारदाद के बाद ईरान से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद हो गए हैं। इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर अमल दरामद पर इत्तेफाक कर लिया है। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका बयान के मुताबिक जंगबंदी का इन्हिसार हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुकम्मल तौर पर फायरिंग बंद करने और जनूबी लबनान से अपने जंगजुओं के इनखला पर होगा। फ़िक्र ने जनूबी लबनान में ऐसे पायलट जोन्स कायम करने पर भी इत्तेफाक किया है जहाँ सिर्फ लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। तब मुआहदे के ऐलान से कबल सरहदी झड़पें जारी रहीं, जिनमें इसराइली हमलों से जनूबी लबनान में कम अज़ कम 10 अफराद जाम बहक हुए, जबकि हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौज को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों ममालिक के नुमाइंदे 22 जून के हफ्ते में दोबारा
دوبارہ مذاکرات کریں گے تاکہ ایک جامع معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ وسطی غزہ پر اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ غزہ سٹی پر صہیونی فورسز کی بمباری میں 9 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق رات کے وقت ہونے والے حملے کے بعد رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کے لیے 3 روزہ سرکاری تقریبات کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ محرم الحرام کے آغاز میں ادا کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ تہران سمیت 3 بڑے شہروں میں وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا رپورٹس کے مطابق علی خامنائی کی تدفین کے سلسلے میں 3 روزہ عوامی اور سرکاری تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ تہران کے نائب میئر محمد امین توکلی زادہ نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو میں کہا کہ الوداعی تقریبات اور نماز جنازہ کے انتظامات تقریباً مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ اور دیگر تقریبات تہران، قم اور مشہد میں منعقد ہوں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تقریبات کے حتمی شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ محمد امین کے مطابق تہران میں الوداعی اور جنازے کی تقریبات کم از کم 24 گھنٹے جاری رہیں گی، جبکہ دارالحکومت میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ شہری انتظامیہ اور متعلقہ ادارے غیر معمولی انتظامات کر رہے ہیں۔ علی خامنائی 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی سرکاری تدفین کو غیر معمولی حالات اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث مؤخر کر دیا گیا تھا۔ سنگاپور میں ایک بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پاکستان سے دوستی پر بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے قریبی اور برادرانہ تعلقات کسی بھی ملک کے لیے مسئلہ نہیں ہونے چاہیے۔ ترکی اور پاکستان میں دہائیوں سے قریبی سیاسی، سفارتی اور دفاعی تعلقات ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر پر بھی ترکی پاکستان کا حامی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ بھارت کو ترکی اور پاکستان کی دوستی کو اپنے خلاف اقدام یا دشمنی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی واحد ملک نہیں جس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بلکہ کئی دیگر ممالک بھی اسلام آباد کے ساتھ قریبی روابط رکھتے ہوئے ہیں۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق حاکان فیدان نے کہا کہ اگر پاکستان سے تعلقات کی بنیاد پر کسی ملک پر اعتراض کیا جائے تو اس کی منطق سمجھنا مشکل ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان سیاسی، سفارتی اور دفاعی تعاون کئی دہائیوں پر محیط ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر پر بھی انقرہ اکثر پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چین کا کامیاب دورہ کیا، جہاں انہوں نے چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں اور دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے دورے کے بعد امریکہ کا دورہ کیا، جہاں ان کی امریکی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امن کے فروغ میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا، جبکہ امریکی قیادت نے بھی خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ اور مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور کایا کلاس نے پاکستان کا دورہ کیا، جس کے دوران ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ فلسطین کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 ممالک کے وزراء خارجہ نے مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اشتعال انگیز کارروائیوں اور مشرقی قدس کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کو مسترد کیا گیا۔ بیان میں اسرائیل سے فوری طور پر غیر قانونی اقدامات روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو بھی سراہا اور پاکستان کی جانب سے امن، استحکام اور سفارتی روابط کے فروغ کے عزم کا احاطہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سیاسی رہنما سابق رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر اور رکن قومی اسمبلی شہریار مہر نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سندھ کی سیاسی صورتحال اور عوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ وفاقی بجٹ کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے بجٹ سے قبل مشاورتی اجلاس میں ملاقات کی، جس میں مالی سال 2026-27 کے لیے جاری اخراجات، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSTP سمیت ترقیاتی فنڈز،
پائیدار معیشت، عوامی فلاح و بہبود اور جامع اقتصادی ترقی کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو تجویز دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون بروز بدھ کو پیش کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سید نوید قمر، سینیٹر شیری رحمان، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، صوبائی وزیر پاشی جام خان شورو، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی، معاون خصوصی طارق باجوہ، وفاقی سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال، چیئرمین FPR راشد محمود لنگڑیال اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ مسیحی برادری کے نمائندہ وفد نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اقلیتوں کے حقوق، قانونی اصلاحات اور مسیحی برادری کی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسیحی برادری کے وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہتے ہوئے حالیہ قانون سازی بالخصوص چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں اقلیتی برادری کو درپیش مسائل کے حل، متعلقہ قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے مسیحی برادری کی ضروریات کا مؤثر انداز میں احاطہ کرنے جیسی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس دوران پیش کی گئی سفارشات کا جائزہ لینے اور مسیحی پرسنل لاء سمیت دیگر امور کے حل کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کرنے کی غرض سے مزید مشاورت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ جامع قانون اور پالیسی اصلاحات کے فروغ کے لیے مشاورتی عمل نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت آئین پاکستان کے مطابق تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور یکساں مواقع کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی اور دیگر برادریوں کے نمائندوں سے مشاورت، قانون سازی اور عوامی پالیسیوں میں تمام شہریوں کی آراء ضروریات کے مؤثر انعکاس کو یقینی بناتی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی، مساوی شہریت اور ایک ایسے جامع معاشرے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر پاکستانی بلا امتیاز قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں اس وقت وقار حیدر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی وقار، موسم کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج صبح بارش کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جڑواں شہروں میں جو تاحال وقفے سے جاری ہے۔ ابھی بھی بارش کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، ہلکی سی بارش ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ جڑواں شہروں میں اس بارش سے سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہوا کہ جو جڑواں شہروں کے باسی ہیں ان کے لیے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جو گرمی کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ شدید گرمی تھی، شدید حبس کا موسم تھا، وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وقت موسم انتہائی شاندار ہے۔ پنڈی کے مختلف علاقے ہیں جیسے گوال منڈی ہے یا باقی جگہیں ہیں، وہاں پہ پانی کی نکاسی کے لیے واسا کا عملہ کام کر رہا ہے، بلکہ پورے پنڈی میں واسا کا عملہ انتہائی احسن طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جو بارش ابھی تک ہو چکی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم تک سید پور کے مقام پر 31 ملی میٹر، شمس آباد 49 کلو میٹر، اس کے علاوہ گوال منڈی 41 میٹر، کچہری 28 ملی میٹر، جبکہ کٹاریہ کے مقام پر 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ابھی تک جو واسا کی جانب سے یہ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، جو بارش کا سلسلہ ہے وہ لگ یوں رہا ہے کہ آج دن بھر جاری رہے گا، لیکن سب سے اچھی بات یہی ہے کہ بڑا ہی بہترین موسم ہو چکا ہے اور جو شہری ہیں فائنلی انہوں نے سکھ کا سانس لیا، گرمی سے بچے ہیں اور وہ اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ساتھ میں کام تو جاری ہے، لیکن اگر ساتھ میں موسم اچھا ہو جائے تو کام بھی اچھے سے ہوتا ہے اور جو سارے ایک خوشی کا لمحہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اتنی شدید گرمی میں اتنا اچھا موسم آ گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آج خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی اور وسطی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز بارش اور اجالہ باری کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع اور سندھ کے بالائی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا بھی امکان ہے۔ موسم کا احوال آپ نے ملاحظہ کیا۔ ناظرین اب آپ کو واپس لے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان میں جاری انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ اتوار 7 جون کو 9,58,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان کے 3 ڈویژنز اور 10 اضلاع کے 24 حلقوں میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی تیاری مکمل۔ اس حوالے سے انیتا عزیز کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 عام نشستوں کے لیے پولنگ 7 جون کو ہو رہی ہے۔ مقامی اور قومی سیاسی جماعتوں کے حمایت یافتہ اور آزاد امیدوار اپنے اپنے منشور کے ساتھ میدان میں ہیں۔ گلگت بلتستان کا انتظامی لحاظ سے سب سے اہم گلگت ڈویژن ہے۔ اس ڈویژن میں اہل ووٹروں کی کل تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کے ناطے گلگت شہر کے 2 حلقے GBA 1 گلگت 1 اور گلگت 2 پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اس ڈویژن میں اہل ووٹروں کی کل تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کے ناطے گلگت شہر کے 2 حلقے GBA 1 گلگت 1 اور گلگت 2 پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ان دونوں حلقوں میں تمام بڑی جماعتوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ حلقہ 1 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ میدان میں ہیں، تو حلقہ نمبر 2 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حافظ حفیظ الرحمان عوامی حمایت حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ گلگت شہر کے مضافاتی علاقے دنیور، جلال آباد، بگروٹ اور اوشک انداز پر مشتمل حلقہ 3 بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ GBA 4 اور 5 کے حلقے ضلع نگر میں آتے ہیں، جبکہ حلقہ 6 ضلع ہنزہ میں ہے۔ گلگت ڈویژن میں شامل اضلاع میں ایک ضلع گیزر ہے۔ GBA 19، GBA 20 اور 21 کے 3 حلقے ضلع گیزر میں ہیں۔ ان تینوں حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سخت مقابلہ ہوگا۔ اتوار 7 جون کو گلگت بلتستان کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ اگلے 5 سالوں کے لیے کن نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ انیتا عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہنزہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رہنما انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال میں ہنزہ کی تقدیر بدل جائے گی اور علاقے میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ان علاقوں کے مطالبات پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہی جماعت ہے جس نے ماضی میں ملک بھر میں شاہراہوں کا جال بچھایا۔ خرم دستگیر خان کے مطابق سی پیک نے گلگت بلتستان سمیت مختلف علاقوں میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہزارہ موٹر وے جیسے منصوبوں سے سیاحت میں اضافہ ہوا اور اسلام آباد سے مانسرہ کا سفر کئی گھنٹے کم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون عوام کا پیسہ عوام کی فلاح پر خرچ کرتی ہے اور ترقیاتی منصوبے اور معیار زندگی بہتر بنا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات 2026 کے قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار عوامی رابطہ مہم میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان راہ حق پارٹی کے حلقہ نمبر 1 گلگت سے امیدوار حمایت اللہ خان کی جانب سے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں پارٹی رہنماؤں اور مقامی عمائدین نے بھی خطاب کیا اور عوام سے راہ حق پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کی اپیل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حمایت اللہ خان نے اپنے سابقہ دور میں مکمل کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں علاقے کی ترقی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ سب عوام کے سامنے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات میں اب صرف چند دن باقی ہیں۔ ضلع گانچے میں گلگت بلتستان اسمبلی کی 3 نشستوں پر کن امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جانتے ہیں محمد علی عالم سے جو اس وقت گانچے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کے لیے اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ضلع گانچے سے گلگت بلتستان اسمبلی کے 3 نشستوں کے لیے کل 11 امیدوار میدان میں موجود ہیں۔ GBA 22 گانچے 1 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ابراہیم سنائی کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر ارشد حسین کے درمیان ہوگا۔ GBA 23 گانچے 2 میں آزاد امیدوار انور علی کا مقابلہ آزاد امیدوار حاجی عبدالحمید کے درمیان متوقع ہیں۔ اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آمنہ انصاری الیکشن لڑ رہی ہے۔ GBA 24 گانچے 3 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار انجینئر محمد اسماعیل کے درمیان ہوگا۔ اس حلقے میں آزاد امیدوار صداقت حیدر بھی موجود ہیں۔ جی
ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 7 जून को अवाम की ताकत से गिलगित बल्तिस्तान में जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। ज़रा दामो के तहसील चलास में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने मौका दिया तो गिलगित बल्तिस्तान में सेहत की सहूलतें मुफ्त फराहम करेंगे और दियामर स्टोर में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ज़ाती मफाद की बजाय हमेशा मुल्की मफाद की सियासत की है। कायदे अवाम ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इंशाअल्लाह ताला 7 जून को अवाम गिलगित बल्तिस्तान में अपना ताकत दिखाएंगे, जियाला वजीर आला मुंतखब करवाएंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिखा दिया था कि जब आप किसी मुल्क का पसमानदा तबका का मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करते हो तो पूरा मुल्क का मईशत उठ जाता है। हम आपको हक हाकमियत का हकूक दिलवाएंगे, हम आपको हक मलकियत का हकूक दिलवाएंगे और हम आपको हक रोजगार के हकूक दिलवाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि हुज्जाज किराम की पाकिस्तान वापसी का स्केड्यूल फाइनल है। वापसी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि हज 2026 के कामयाब इंतजामात में सरकारी और निजी शोबे ने मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुज्जाज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। उन्होंने कहा कि वज़ारत मजहबी अमूर की बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान को लबैतम समेत 4 आलमी अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान में दी गई हज तरबियत ने सऊदी अरब में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। अब तक 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी हुज्जाज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। मदीना पहुँचने वाले हुज्जाज के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और रियाज़ुल जन्नह के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। मदीना मुनव्वरा में इंतज़ामात पर हुज्जाज का रद्द-ए-अमल इंतहाई मुस्बत रहा है। मदीना मिशन की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को तारीफ़ी असनाद भी दी जाएंगी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हज 2026 में 1,80,000 का हज कोटा 100% इस्तेमाल कर लिया। प्री हज ऑपरेशन के दौरान 46,945 हुज्जाज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए 100% पाकिस्तानी हुज्जाज को रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत कराई गई। तमाम पाकिस्तानी हुज्जाज को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मरकज़िया के होटलों में रिहाइश दी गई। हुज्जाज की आरामदेह और बर वक्त वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल हो गया। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर, सुपर सीडर पंजाब के खेतों में पहुंच गए। मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना हुकूमत पंजाब का अज़्म है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकार के लिए नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में छोटे काश्तकार के लिए जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी रेंट पर हासिल करने की सहूलत भी दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख, 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख सब्सिडी के साथ मिल रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ ने अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत कर दी। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 15 लाख रुपये सब्सिडी और 50 से 65 हार पावर तक ट्रैक्टर पर 7.5 लाख रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा 12 अक़साम की हाईटेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे की स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जबकि पंजाब में काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर तकरीबन 200 हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर मिल गए। गंदम की फसल की कटाई के लिए पहली मरतबा 50 हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया गया। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चावल के काश्तकारों को 5,000 सुपर सीडर मिल गए हैं। पहली मरतबा सुपर सीडर के जरिए 14 लाख एकड़ पर चावल की वबाई मुकम्मल की जा रही है। वज़ीर आला सुपर सीडर स्कीम सेकेंड फेज़ में चावल के काश्तकारों को मज़ीद 5,000 सुपर सीडर दिए जा रहे हैं। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मसनूई ज़हानत और ख़ुसूसी इक़दामात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार से ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर के सरबराह ने मुलाकात की, जिसमें दी ऑफिस ऑफ AI पंजाब के अहदाफ, तरजीहात और जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अली डार ने कहा कि पंजाब को मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाया जा रहा है। पंजाब की टेक कंपनियों को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बरतानिया के शराकत दारी से पंजाब में जिद्दत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को खित्ते का नुमायां AI और टेक्नोलॉजी मरकज़ बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। बलूचिस्तान के तमाम फाल स्कूलों से टाट और दरी कल्चर ख़त्म। हर स्कूल में बैठने के लिए डेस्क के अलावा रीडिंग और राइटिंग मटेरियल भी मुतारिफ करवाने और प्राइमरी लेवल के तमाम स्कूल्स जेंडर फ्री डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सदारत में तालीम, सेहत और लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक जायज़ा इजलास इस्लाहाती इक़दामात की मंजूरी दे दी गई। सूबे में शरह ख़ानदगी बेहतर बनाने के लिए 900 सरकारी स्कूलों में 2 शिफ्टों में तदरीसी अमल और प्राइमरी सतह तक स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त ख़त्म करके बच्चे और बच्चियों की बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में शुरू करने का फैसला भी किया गया। इजलास को बताया गया कि आइंदा साल तक बलूचिस्तान के 3000 सिंगल रूम स्कूलों में इजाफी कमरे और डेस्क फ्राहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तालीमी मयार का जायज़ा लेने के लिए दूर दराज पहाड़ी हों या चटिल मैदान, हेलीकॉप्टर उतार कर स्कूलों के अचानक दौरे भी करूँगा। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानिया हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क के कुदरती हुस्न को माशी तरक्की और सियाहती फ़रोग़ का मौसी ज़रिया बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान के पहाड़, साहिल और दिलकश कुदरती मनाज़िर सयाहत और सरमायाकारी के वसी मौक़े फराहम करते हैं। गुज़श्ता 3 बरस के दौरान सियाहती शोबे की तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए। सिर्फ 18 माह के दौरान 78 सियाहती मकामात के मुआहदे तय पाए, जबकि 17 में से 15 होटल और तफरीही मराकज़ सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। सलाम पाकिस्तान मुहिम के ज़रिए मुल्क के सियाहती मौक़े को आलमी सतह पर उजागर किया गया है, जबकि पायदार सियाहत फोरम के बाकायदा इनेकाद और 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा सहूलियात में बेहतरी से सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिला है। और मानसरा से कागान और चल्लास तक 172 किलोमीटर तवील नई मोटरवे की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 13.5 किलोमीटर तवील बाबूसर टनल भी शामिल होगी, जो मुल्क की सबसे बड़ी सुरंग होगी। माहिरीन के मुताबिक ये मोटरवे सयाहत, तिजारत और इलाकाई राबतों को फ़रोग़ देगी, जबकि मगरबी चीन को कराची और गवादे के बंदरगाहों से मुंसलिक करने में अहम किरदार अदा करेगी। इस मनसूबे से सफ़र का वक्त और सामान की तरसील की लागत भी कम होगी। मुज़फ़्फ़राबाद में ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आज़ाद कश्मीर में आइनी और जमहूरी अमल का तसलसल बरकरार रखने, जमहूरी इदारों को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाने के आज़म का इयादा इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है। रियासती नज़्म व नस्क़ या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़फ़्फ़राबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया पेश करते हुए कहा कि आल पार्टीज़ इजलास में आज़ाद कश्मीर में जारी आइनी और जमहूरी अमल के तसलसल को रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद करार देते हुए इस अज़्म का अयादा किया गया कि जमहूरी इदारों को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। ये इजलास इस बात पर जोर देता है कि सियासी इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, ताहम इसे रियासती नज़्म व ज़ब्त या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद बरा ये इजलास तमाम सियासी, समाजी और अवामी हलकों पर जोर देता है कि वो बर्दाश्त, मुकालमे और पुरअमन सियासी जद्दोजहद को फ़रोग़ दे ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम रहे। इजलास में इस अमर को तस्लीम किया गया कि मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है, तहम बाज़ इंतखाबी पेचीदगियों को दूर करने और इसे सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जरिए इस्लाहत लाई जा सकती हैं। इजलास में आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर जोर दिया गया और इंतखाबी अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से सद्देबाब करने का फैसला किया गया। आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को
यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामी, कानूनी और सिक्योरिटी इकदाम बरोकार लाए जाएंगे ताकि आवाम बिला खौफ व खतर, दबाव या मुदाखलत के अपने हक के राय दही का इस्तेमाल कर सकें। इजलास में आईनी इस्लाहत को मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इख्तियार तस्लीम करते हुए आईनी इस्लाहत के मामलात कानून साज असम्बली के सुपुर्द करने और इससे कबल तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल कानूनी और आईनी माहिरीन, बार कौंसल्स, बार एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी की मुशावरत से वसीउल बुनियाद मुशावरती अमल शुरू करने पर जोर दिया गया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के कायदीन, साबिक सदूर और वज़राए आज़म, आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर, मेंबरान असम्बली और कानूनी और आईनी माहिरीन ने शिरकत की। तहम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाज़ाब्ता दावत के बावजूद इस जमहूरी अमल में शरीक नहीं हुई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। भारत में नौजवानों की एक नई सियासी तहरीक काकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल हो रही है। मोदी हुकूमत का साथ देने के लिए भारतीय मीडिया भी जेन जी तहरीक काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के खिलाफ हो गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने अपने मंशूर में अडानी और अंबानी के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस ख़त्म करने का मुतालबा किया है। तहरीक के बानी अभिजीत दीपक का कहना है कि वो बाज़ मीडिया इदारों से बात करने के ख्वाहिशमंद नहीं, क्योंकि ये मीडिया तहरीक को मनफी अंदाज में पेश कर रहा है। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि नौजवानों में बढ़ती बेचैनी, रोज़गार और माशी मसाइल नई सियासी आवाज़ों को उभरने का मौका दे रहे हैं। भारत में नई नस्ल की तहरीक इस बात का सबूत है कि मोदी का सियासी निज़ाम नौजवानों की उम्मीदें पूरी करने में नाकाम हो चुका है। दूसरी जानिब भारतीय स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक आलमी सरमायाकारों का भारतीय मार्केट पर एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। आलमी सरमायाकारों ने मोदी के भारतीय स्टॉक मार्केट के बड़े दावों की कालाई खोल दी है। आज़ाद शुमार के मुताबिक भारतीय मालियाती इदारे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी 7.3 ट्रिलियन रुपए तक गिर गई है, जो 2016 के बाद सबसे कम सतह है। रिपोर्ट के मुताबिक उभरती हुई मईशतों में भारत की मार्केट अपनी अहमियत खो रही है, जबकि गुज़िश्ता 3 बरसों में पहली बार ताइवान और जनूबी कोरिया की मार्केटें बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 888 पॉइंट के इजाफे के बाद 1,71,078 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। कारोबार का आगाज ही मुस्बत जोन में हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ मार्केट में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ट्रेडिंग फ्लोर पर अब तक 31 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मजमूई मालियत 10 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रही। बाजारी हिस्सास में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, बरकी मसनूआत, सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, खाद और फूड इंडस्ट्री के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया। आलमी जरीदे द गार्डियन ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तालिबान दौर में ख़वातीन के बुनियादी हुकूक शदीद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों से लड़कियों की स्थानवी तालीम महदूद है, जबकि ख़वातीन पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद हैं। माहिरीन के मुताबिक तालीम, रोज़गार और समाजी आज़ादियों से मुतालिक पाबंदियाँ अफ़गान ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस में इजाफा कर रही हैं। आलमी मुबस्सरीन ने अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की बहाली के लिए बैनुल-अक़वामी तवज्जो और मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़मानत है। उलमा इकराम महराब व मिंबर से अम्न, रवादारी और भाईचारे का पैगाम दें। डेरा गाजी खान में इजलास के खिताब में कहा कि नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से गुरेज किया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी खतीब और इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें डिवीज़न भर से मुतालिका अफसरान तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम ने शिरकत की। डेरा गाजी खान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के इजलास में शरीक उलमा किराम और दीगर हाथ की जंजीर बनाकर यकजहती का मुजाहरा किया। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान बैनुल मसाहिब हम आहंगी पर जोर दिया गया। इजलास में आशूरा मुहर्रम को पुरअमन बनाने के लिए उलमा और इंतज़ामिया ने मुश्तरका अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि तमाम मसालिक बाहमी एहतराम और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान, मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। रुख करते हैं कराची का, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम इंतहाई मतलूब मुलजिम सिकंदर उर्फ बाबर कालिया हलाक हो गया है। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने
गुलबहार के इलाके नाज़िमाबाद में जमील छांगा गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मुलजमान ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक हुआ जबकि उसके 2 कारिंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुलजिम सिकंदर माजी में भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। मुलजमान कराची में दोबारा भत्ताखोरी के नेटवर्क फाल कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान जमील छांगा गिरोह के कारिंदों को महफूज ठिकाने भी फराहम करते थे। और जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में गुज़िश्ता शाम आने वाली तेज़ आंधी ने आम के बागात को शदीद मुतासर किया है, जिसके बायस हज़ारों एकड़ पर मौजूद आम की फसल को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में गुज़िश्ता शाम को आने वाली तेज़ आंधी ने आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया। तेज़ हवाओं के बायस आमों से लदे दरख्त बुरी तरह मुतासर हुए और बड़ी तादाद में कच्चा और तैयार आम ज़मीन पर गिर गया। 6 घंटे मुसलसल तेज़ आंधी ने महीनों की मेहनत को नुकसान पहुंचाया। ज़िला लोधरा जनूबी पंजाब के उन अहम इलाकों में शुमार होता है जहां तकरीबन 10,000 एकड़ रकबे पर आम के बागात मौजूद हैं। रवां साल फसल बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, ताहम हालिया आंधी ने पैदावार में कमी के खदशात को बढ़ा दिए। मुतअद्दिद बागात में आम गिरने से मेयार और पैदावार दोनों मुतासर हुए हैं। ये जो कल शाम को आंधी हुई ना, मुसलसल 6-7 घंटे चलती रही है, इससे आम की फसल बहुत तकरीबन 50% मुतासर हो चुकी है। शदीद मौसमी तब्दीलियों ज़राई शोबे के लिए बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। लोधरा में आम की फसल को पहुंचने वाला हालिया नुकसान न सिर्फ काश्तकारों बल्कि मकामी मईशत पर भी असर मरातब कर सकता है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। कलात की चेरी अपनी मुनफरिद मिठास और आला मयार के बायस मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रही है। कल्लात और गिरदनवा में सैकड़ों एकड़ पर फैले चेरी के बागात इन दिनों सुर्ख और रसीले फलों से लद गए हैं। कल्लात की मखसूस आबो हवा चेरी को मुनफरिद जायका अता करती है, जिसके बायस इसकी तलब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी मौजूद है। मुख्तसर सीज़न में दस्तयाब ये कीमती फल लोगों की पसंदीदा सौगात और तोहफा तस्वुर किया जाता है। आपके सामने इसके खदोखाल पहले रखना चाहता हूँ। ये एक इंटरेक्टिव सिलसिला जो हमने शुरू किया है, दिस इज़ ओपनिंग अप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। वो तमाम लोग जो किसी न किसी तौर पे, मे दैट बी द सिविल सोसाइटी, मे दोज बी the marginalized communities, may those be women, may those be minorities, may those be labor, may those be the trader associations, all the stakeholders जिनके जो एक अज्जाए तरकीबी हैं किसी मुआशरे की तश्कील के, उन तमाम अफराद का उस अदारे के साथ जो 12 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों के कितने पैसे रखे जाएंगे बजट में फैसले करता है, जो कवानीन बनाकर लोगों की शख्सी आज़ादियाँ रेगुलेट करता है, जो कवानीन बनाकर हदूद व क़यूद तय करता है कि आपने किस मुआशरे में कैसे रहना है। तो मुमकिन नहीं है कि अगर उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, देयर इज़ अ वन वे दैट यू इलेक्ट समबडी एंड ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द असेंबली एंड ही गेट्स देयर एंड ही gives that opinion which he thinks to his best of the ability is the public opinion, वो वहाँ पर लेकर आ जाए। या आप इसको elicit करते हैं with all the stakeholders। तो एक तो इसका मकसद, इस इंटरेक्टिव सेशन का मकसद ये है कि आपके साथ हम कोई ऐसा सिलसिला बनाएं, बार काउंसिल से ज़्यादा, बार एसोसिएशन से ज़्यादा मुवस्सर तर्ज़ हुक्मरानी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, कानून साजी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, अमल दरामद कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो आपके साथ जो आज का ये सिलसिला है, इसमें रहनुमाई भी दरकार है। ये उसका पहला जुज़ है जो रहनुमाई आपकी तरफ से आएगी। यू आर मेन एंड वुमेन ऑफ लेटर एंड लॉ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फैकल्टीज़ भी रिप्रेजेंटेड हैं, लॉ कॉलेजेस के भी डीन्स एंड हेड्स यहाँ पर मौजूद हैं,
पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, above all Pakistan Bar Council के पीर मसूद चिश्ती, and he has a unique color in his hat that he has served as the Secretary Law also, so a huge bag of experience as Advocate Pakistan Supreme Court also. तो आप सब लोग जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं, मैं सीनियर्स को भी देख सकता हूँ, मैं अपने हमअसर दोस्तों को भी देख सकता हूँ, और मैं काफ़ी सारे नौजवान चेहरे भी देख रहा हूँ। तो इसमें आपकी पंजाब बार काउंसिल की भरपूर रिप्रेजेंटेशन है, आपके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के, जो क्योंकि ये इसकी हैयत इतनी सी है कि इसको हम बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकते, कुछ एक महदूद नंबर में दोस्तों को दावत दे सकते हैं ताकि अनवील्डी भी ना हो, नंबर ए, एंड बी कि जितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकें उसके मुताबिक। तो ये इस सिलसिले की इसकी पहली कड़ी है। ये इंटरेक्टिव सेशंस हम आपके साथ, आपकी नुमाइंदा एसोसिएशंस के साथ, आपकी बार काउंसिल के साथ हम एक वर्किंग पेपर शेयर करेंगे। उस वर्किंग पेपर के अंदर वो जो लेजिस्लेटिव वर्क में आपकी और असेंबली की एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स हम तय करेंगे। यहाँ पर आपके इल्म में होगा, मैं अपनी बात को मुख्तसर रखूँगा क्योंकि देन द क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशंस विल प्रोवाइड अस maximum time to give what we have to say, and I thank Rana Muhammad Iqbal Saab, is the worthy Law Minister for Punjab with a huge bag of experience, twice as the Speaker of this Assembly and serving many times as a member of the Provincial Cabinet and member of this Assembly for many times, Chairman of the District Council, a unique experience bag he carries, and we learn a lot from him. تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کی جو پہلی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کہ کیسے کام کرتی ہیں، ہاؤ ڈز دی اسمبلی فار لیجسلیشن دے ورک۔ یہ کوئی ایکیڈیمک لیکچر سیشن نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کنٹریبیوشنز کا ایک کی نوٹ ہے۔ کس طرح سے پبلک پٹیشنز کی جو نئی ایک جہت ہم قائم کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی پبلک کو we are making this assembly accessible to the people, those who have no say at all. For example, یہ جیسے ایک بیماری جو کہ ٹیوبرکلوسس سے زیادہ خوفناک شکل اختیار کرتی تھی اور ایک ایپیڈیمک کی صورت میں ایک مخصوص فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کی اموات 40 سے 50 سال کی عمر میں سینکڑوں کی تعداد میں ہو جاتی تھیں، تو ہاؤ دس پبلک پٹیشنز کمیٹی از ہینڈلنگ دیٹ۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے لیبر کے لاز تھے، اینڈ ہاؤ ڈڈ دس لیبر لا تھنگ کیم اپ اینڈ لیبر کورٹس کی تک بات کیسے گئی، تو اس میں آپ کی عملی معاونت، آپ کی طرف سے کی گئی رہنمائی، یہ دونوں چیز باڈیز کی پارٹنرشپ، لیجسلیٹو اینڈ بارز پارٹنرشپ میک اٹ مور افیکٹو فار دی پیپل۔ دوسری، میں اس کو اوپن کرتے ہوئے میں اپنی بات کو بھی یہیں تک محدود رکھوں گا کہ اس کے جو آج آپ کے ہم ایک کویسچن آنسر سیشن بھی کریں گے، اور یہ بات ایک میری آپ سب کے سوچنے کے لیے اینڈ پوائنٹ ٹو پونڈر میں آپ تک چھوڑ کے جاؤں گا۔ دیکھیں، دوز ہو ہیو سے دیٹ ہاؤ ٹو میک اے لا، ان کی تو ہے، دا ایگزیکٹو آرم دوز ہو ہیو ٹو امپلیمنٹ، ان کی بھی ہے، دا ججز دوز ہو سٹ آن دا بینچز جنہیں انٹرپریٹ کرنا ان کی بھی ہے، بٹ جو پریکٹیشنرز ہیں جو سارا دن اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ویئر از دیٹ سے؟ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ دیٹ سے بائی برنگنگ ان دی وردی ممبرز کہ جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے ان سے بہتر نہ اس کا کوئی تخلیق کار ہو سکتا ہے اور نہ اس پہ زیادہ بہتر ضابطہ کو اور تعبیر کر سکے گا جو آپ لوگ کریں گے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ I'll ask Osama Saab to carry on the proceedings. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اسمبلی اور بار کے عنوان سے انٹریکٹیو اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایسے افراد جو 12 کروڑ عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں وہ انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پنجاب بار ایسوسی ایشن صوبے میں قوانین کے بہتر نفاذ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने वाला मुकाबला दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन से कामयाबी समेटी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद में मार्का हक T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 11 ने सेलिब्रिटीज 11 को 4 विकेटों से हरा दिया। नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर सेलिब्रिटीज 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 185 रन बनाकर टीम आउट हो गई। सेलिब्रिटीज 11 की जानिब से सलमान सईद ने निसफ सेंचुरी स्कोर की और 66 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद आफरीदी ने 26 रन स्कोर किए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 11 की जानिब से हसन लियाकत, मुस्तफ़ा और जहीर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 11 ने हदफ 16.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर हसन लियाकत ने 41 गेंदों पर 76 रन की गेंद खेली। सलमान खुशी ने जारहाना बैटिंग करते हुए 32 गेंदों पर 71 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सेलिब्रिटीज 11 की तरफ से अरबाज खान, फवाद अहमद, कासिम महमूद, कामरान जिलानी, शाहिद आफरीदी और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। मार्का हक T20 क्रिकेट मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। सलमान सामना करेंगे हाशिम का। बड़ी हिट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, लेकिन खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।